पूर्वास्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता तथा पद्यमध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामका पाण्डवासेय किमकुर्वत संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानित्य युधं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनब्रवीत् पश्यतामं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमतिशमं युधं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समयुधे युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा दुष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित् कुन्तीभोजस्य शैबस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा अस्मान् कन्तु विशिष्टाये तानि बोध विच्युतवा नायका मम सैन्यस्य सन्नद्धं तं रविमिथे भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपेश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा